Voilà, Malien, salam alaikum, Mambi Befoka, Bewale Mandon, Watina, Malikono, and Malikoka, Iranyabala, a camion bado de Chenika, Malion, accident Juman Bado de Kera, Kuliko Takasrala, and Yabe Finitigla Kaula, no, Amigra, Commissaire Laleka, Afuenya Fanya, Karacho Jume, Commissaire, Somgo Bet, Maître commandant de police Mourboso, chef de la voie publique, commissariat de Mourabou. D'accord, le monde est créé à son matin. Donc, Somadina, nous avons aux environs de 12h30 minutes. Pour accident de Kera, de la Gini Karela. Camion Ben Fla, un véhicule 4x4 filé. Donc, sans tarder, je me suis déplacé avec mes éléments pour les qu'on a constaté. Donc, arrivé ici, on a vu, comme vous-même vous le constatez, il y avait Ben Fla Ndolena. Donc, le véhicule 4x4 au Tarakourkono. Voilà. Mais selon les renseignements recueillis et de nos propres constatations, le véhicule camion Ben et le véhicule 4x4 circulent dans le même sens de marche. Voilà, avec le sens de Kilingagata. Donc, aussi les Yandi, selon les renseignements, il y a 4x4 Tigini. Donc, au Kilinga Ferme de Watimina, Bentigi Achaïka va éviter en ce moment, il a viré à gauche. Accident circonstancié. Parce qu'on dit, selon les renseignements de nos propres constatations, c'est en ce moment qu'il y a un accident circonstancié défini. Parce que l'accident dit qu'on y en a. C'est pour cela que selon les renseignements et de nos propres constatations. Donc, accident karaté. Donc, mais excès de vitesse. Excès de vitesse, voilà. Parce que l'excès de vitesse, ni de distance respectée. Parce qu'il n'y a jamais un cas d'accident sans infraction. Ni accident qui est wati, infraction globale. Sinon, assez raqué. Ni excès de vitesse là, moi, je l'ai mis fait. Il faut respecter les distances là. Ni respecter les mais ni ma distance respectée, il n'a pas la carte directement. Donc en voulant éviter ces derniers, allez dans les restaurants qu'on a là. Au bénin ni camion fait donc à nos lieux aussi. Donc dégâts matériels avec blessés graves. Avec blessés graves. Blessés graves. D'accord. Pas de perte en vie humaine. Voilà. Donc on sait que Moussora a fait mobile bolla tiguye moto tiguye parce que anya ka fo kulugoro strain accident nga chanko sobe commandant ngo bi kle ka bonne anni ka anya bi wule kuma chama ka fanye tari gendarme couché de tian wa wal ma ferete mu ne ben ko ke ka chaya. Bon, depuis on namoro buya anya dam ne folo ni sensibilisation anya dam ne folo au niveau de la mairie la taille que là avec les transporteurs les chauffeurs qu'a bien sensibilisé. Mais on a vu que la plupart des cas d'accident, c'est dû à l'incivisme total des chauffeurs. Parce que il y a un mine, il y a un vitesse limite à Rome, il y a un taille. Il y a un cas, donc il va accident. Maintenant, il y a la clé nassise, il faut calculer les faits nous. Ça, ce n'est pas le ressort de la police, ça, c'est le ressort de la mairie. La mairie, les gens au code pour que n'a qu'à douter de parce que la route nationale de RN27. Ce n'est pas légal qu'à les données vont changer. Donc, les chauffeurs fait de circuler doucement, de respecter les règles de la circulation routière. En tout cas, j'ai été toujours clair par rapport à ça. Les cas d'accident avec blessés graves, moi je te mets à la disposition du parquet. Ça, je te mets à la disposition du parquet. Les dégâts matériels, ça c'est au niveau de l'assurance. Au niveau de l'assurance. Ça c'est au niveau de l'assurance. Mais avec blessés graves, ça dit fracture, ou bien Atri Sarah. Moi je n'ai pas le droit de classer un dossier mortel ou bien un dossier avec fracture à mon niveau. Ils sont obligés qu'à la tribunal là. Seul le procureur peut décider le reste. Voilà, c'est tout. Commandant, commandant Modiboso, chef de la voie publique, commissariat de Mourabou. D'accord, merci beaucoup, so. Merci. D'accord, donc, Mali, on a mais chauffeur, on sait que chauffeur qui est fan, mais on lui tire. À travers d'autres sortes, donc allez les blessés là. Allez, chauffeur qui est blessé là. Ah, d'accord. Ni allez dit. Ok, Sénégal, son mot, et moi, lui, boulot, Sénégal. Oui. C'est qui tourne, il Passibiri Konate, Bego Choroba. Bego Choroba. Passibiri Konate. Passibiri Konate. Oui. Donc, il y a un mobile et Bichola et Malien. Donc maintenant, mobile boulot au Sénégal. Ah oui. On va y avoir un accident à Chankosobe. À Chan Kalo et Rekono, Kanta Meko Mogo, Sabao bien Mogo Nani, accident à Nisranka. Oh, Mouni syndicat. Oh, Kemeka
wulikajɔ jumɛn sabati a la mun b'a to accident bɛ se ka dɔgɔya nin sira in kan. Bon wulikajɔ min bɛ anw bolo an n'an ka chauffeur bɛ kuma la an bɛ ka sensibilisation k'u kun sira nin u bɛ se ka boli cogo min na dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ a ma kɛ ni problème ye mais fɛn dɔ bɛ yen n'olu nana toujours e min ye responsable ye a bɛ da e de kun sinon par exemple ni accident min kɛlen filɛ sisan ni mɔgɔ min ye ni accident ta k'a lajɛ sisan bon i b'a ye a bɛ fɔ ko bɛntigiw de nɔ don tout à fait fɛn dɔ de y'a provoqué parce que ale nana yɔrɔ mobili chargé la a bɔra Bougassobugu la a bɛ ka taa a ka dépôt kɛyɔrɔ la temps t'a bolo ka boli kɛ yɔrɔ nin na o mais a selen kɔfɛ voiture dɔ de y'i fili a ɲɛ mobili dɔ de y'a fili a ɲɛ katikati dɔ de y'i fili a ɲɛ bon ale fana au lieu de ale ka katikati nin ta ale sera n'o risque ɲɛ ka katikati dévier bon le moment que a y'a dévier donc ale ma se ka a maîtriser ale bɛnna ni mobili dɔ nin fana natɔ ye donc o fana y'a ye ale bɛ ka dɔ nin dévier ale fana y'a essayer k'a yɛrɛ sauver donc en ce moment ale fana y'i kunkolo cɛ ka bɔ a kɔrɔ ale y'i kunkolo cɛ parce que a nana ale ka voie kan déjà donc a taara ale ka karasɔri minɛ bon de fait ale ka karasɔri a ye karasɔri gosi k'o bi dugu ma parce que u fila bɛ chargé len don donc o de ka kunkolo ma bi bon ale min y'o ka karasɔri gosi ale ka kunkolo o kɔni tiɲɛna quoi voilà. D'accord donc welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin hali bi mobili ba bolilaw taxi bolilaw sotarama bolilaw parce que an y'a ye nin sira in kan a ka can kosɛbɛ ni accident min kɛ i b'a sɔrɔ olu b'u ta sɔrɔ a la i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ u ye hali bi. bon welekan min bɛ ne bolo ka fɔ sira yɛrɛ bolibaga bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ moto kan i bɛ mobili kɔnɔ fɔ bɛɛ lajɛlen ka bila i kun na i bɛ boli fɛn min kan i tɛ k'o boli quoi i bɛ ɲɛfɛta de boli ka kɔfɛta boli min b'i kɛrɛ fila fɛ i b'a fila bɛɛ boli donc mototigi b'o la mobilitigi b'o la taxi b'o la sotarama b'o la bɛnni b'o la remorque b'o la o b'an bɛɛ de concerné f'an bɛɛ de k'o bila an kunna ka taama ni o ye quoi mais en tant que an b'o bila an kunna ka taama ni o ye an y'a bila an kunna dɔrɔn bɛnni de ye nin kɛ tan sotarama de ye nin kɛ tan personnel de ye nin kɛ tan non a se ka taa ten f'an bɛɛ de ka nin yɔrɔ bila an kunna hali mɔgɔ min bɛ moto sanfɛ a bila i kunna mobili min bɛ ne ɲɛfɛ ne bɛ moto kan mais n bɛ ka mobili de boli moto min bɛ n kɔfɛ n fana bɛ k'o de boli donc ni e yɛrɛ ye olu fɛn fɛn ka kaban donc peut être fɛn min kan ka na e b'a ɲini ka sauver cogo ɲini a ko la quoi ne bɛ se k'o wele kan bila bɛɛ lajɛlen ma o tɛ mɔgɔ kelen ko ye bɛɛ ni ko t'o la mɔgɔ ko t'o la moto bɛɛ b'a la ne bɛ se k'o de fɔ. ok i bɛ se ka sigi tɔgɔ in kan. Fasibiri Konate bɛɛ ko cɛkɔrɔba. i Konate merci beaucoup d'accord maliyɛnw an ka taa mobili yira la aw yɛrɛ ɲɛ tɛ accident kɛcogo la donc ko blessé dɔ kɛra a la a juguyara kosɛbɛ a yɛrɛ ɲɛ t'a la voilà an ɲɛ tɛ mobili bin cogo la nin de kɛra Kulikoro sira la ni i ye Titibugu sira minɛ ka tɛmɛ pont kan n'i ye pont cɛ tigɛ kan ko i bɛ taa Kulikoro voilà donc n'i jiginna ka bɔ pont kan dɔrɔn accident in kɛra o sira de la Kulikoro sira la Titibugu donc an bɛ bɔ nin sira in kan siɲɛ caman accident fɛ a yɛrɛ ɲɛ t'a la nin ye cɛncɛn an ɲɛ t'a la cɛncɛn de tun bɛ nin kɔnɔ nka mɔgɔ ma sa a la alhamdulilayi nka ko blesséw kɔni kɛra la mɔgɔw banana na kosɛbɛ i y'a ye mɔgɔ banabaatɔ cayara la minnu banana donc u taara n'u ye dɔgɔtɔrɔso la komi commissaire bɔra k'a fɔ cogo min na donc a yɛrɛ ɲɛ t'a la nin ka mobili fana tiɲɛ cogo lajɛ donc nin b'a yira k'a fɔ hali bi mobili bolila bɛɛ kan ka i hakili to i yɛrɛ la bɛɛ kan k'i hakili to i yɛrɛ la nin sira in kan sabula an ka jateminɛw bolila mun kan an y'a ye k'a fɔ an bɔ nin sira in kan ni accident kɛra i b'a ye k'a fɔ caman bi plaint k'a fɔ ko sira in depuis a dilanna fo kana bila bi la a accident bɛ ka caya ko gendarme couchew t'a kan et puis encore fɛn foyi t'a sanfɛ donc il faut que ko jateminɛ ka kɛ o kow kan mun b'a to sira in a accident bɛ se ka dɔgɔya u k'o kuma yɛrɛ kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko sira in ni a accident kɛra ka caya i b'a sɔrɔ la maa sata bɛ caya la a ka gɛrɛ kalo kɔnɔ k'i t'a mɛn k'a fɔ ko accident kɛra ko in na ne fa somɔgɔw bɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye wa. Ouverture Média. I tɔgɔ ni jamu. Moi je préfère me mettre à l'écart de ça. Parce que an y'a mɛn ko chauffeur kɛ kun balamɛ nin kɔnɔ k'u taara tigɛ de k'u sera ka taa nɛgɛ kolontigɛlaw de wele walasa a ka se ka bɔ o kɛra i ɲɛ la. O tɛ tiɲɛ ye. O tɛ tiɲɛ ye. Nɛgɛ kolontigɛlaw ma wele ka na a tigɛ ka bɔ chauffeur kɛ da la. Ni accident kɛra bɛɛ b'i ta fɔ a la Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma nin tɛ maa si ka laɲini ye nin tɛ maa si ka laɲini ye anw de y'a chauffeur kɛ bɔ mobili kɔnɔ aw de y'a bɔ mobili kɔnɔ anw de y'a bɔ mobili kɔnɔ ne ye syndicat ye ne ye Ben chauffeur ka syndicat ye anw de y'a bɔ mobili kɔnɔ nɛgɛtigɛlaw ma numu ma wele ka na tigɛ bɔ a da la pompier mɔgɔw bɛ yan nɔ o y'an dɛmɛ a baara la chef VP bɛ yan a kɛra o ɲɛna ne ta ka kɛ ɲɛ syndicat ye chef VP bɛ yan o bɛ se ka ɲininkali kɛ a ko la a lajɛ ni nɛgɛtigɛla e ka lajɛ tantɔ dɔrɔn e yɛrɛ ka lajɛ dɔrɔn i yɛrɛ bɛ kɛnɛ k'a lajɛ anw de ye chauffeur kɛ labɔ mobili kɔnɔ ni Ala ka dɛmɛ ye nɛgɛtigɛla ma wele ka na ka tigɛ ka bɔ a da la a joginna chauffeur kɛ à l'heure où je te parle n tɛ a ka position dɔn parce que pompier an kɔni b'a bɔ wagati min na joli bɛ a sen na à l'heure où moi je te parle
ne tɛ se ka foyi f'i ye chauffeur kɛ ka état kan ne kɔni bɛ se ka fɛn min f'i ɲɛna dɔrɔn yarabi Ala ma Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma sira in ko la dɔrɔn a banna ne bɛ se k'o de fɔ a la quoi voilà. mais comme i ye mobili belebele batigiw ka syndicat ɲɛmaa dɔ ye i b'a k'o kɔnɔ tari ni accident ka ca mobili bolilaw fɛ wa est ce que a ka ca parce que nin sira in kan cɛncɛn bɛ taa Kulikoro de ka na Bamakɔ kɔnɔ ka caya donc yan yɛrɛ ye o sira de ye depuis sira in ma dilan tari dekun bɛ aw kan an bolo ni sira in dilanna caman bɛna bɔ accident na a ko bɛ sira jumɛn kan. Bon, Ouverture Média, ne m'a ban kuma la, mais comme Nyamoro bɛ ne fana la, moi j'aurais souhaité qu'il y ait une question de ne ka Nyamoro la, ni fol ni jabi ninnu bɛn ne tɛ ne da. D'accord, et tɛ se ka hakilila foyi fɔ a la. Ne bɛ se ka hakilina min fɔ a la, o de ye hali bi Ala ka faamuyali ko ɲuman di an balima chauffeur bɛ sira kan ma. Ne bɛ se k'o de f'i ɲɛna. Kuma man nɔgɔn bi quoi. Ala ka faamuyali ko ɲuman di an balima chauffeur ma. Muso dɔ de den bɔra nin kɔnɔ tantɔ. Muso dɔ de den joginna tan cogo la ni mobili kelen fana muso dɔ de fana den b'a kɔnɔ maa si tɛ Ala deli chauffeur kɛ min banna na ale tɛ Ala deli nin ka k'a la o mais na Ala sɔnna ma sini Umar yɛrɛ bɛ kuma dɔ mɛn nin na a kɛ yɛrɛ jɔrɔ bɛ kɛlɛ kan dɛ mais i bɛ kuma dɔ mɛn a la i b'i yɛrɛ ɲininka o tuma taara accident min filmé o de ye nin ye wa donc moi je préfère me réserver Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma yarabi vraiment n b'a fɛ i ye ɲininkali min tɛnku na n ma ban kuma la dɛ n b'a fɛ ɲɛmɔgɔ bɛ na i k'a tɛnku olu la quoi. D'accord, i ka ɲɛmaa dɔ bɛ yan wa an bɛ se ka ɲininkali tɛnku o la n'o bɛ se ka jate. N ka président jɔlen bɛ kɔfɛla la. A kɔfɛla la oh d'accord donc problème an de kɔni ye chauffeur kɛ bɔ mobili kɔnɔ o kɔni saraka tɛ o la n b'o fɔ n da cɛmancɛ la bien hali n tɛ mɔgɔ la n'a fɔli ye an de y'a bɔ mobili kɔnɔ ka taa ko u taara numu wele ka n'a tigɛ nkalon don dɛ. Moribabugu chef bɛ jɔlen mais i bɛ se k'o ɲininka a kɛra o ɲɛna. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup n terikɛ i ko i tɔgɔ ni jamu. Ah, an k'o to yen. Ok, d'accord, ne fa merci beaucoup i Traoré merci. Ok, d'accord donc maliyɛnw an yɛrɛ ɲɛ tɛ na nin de kɛra bi nka vraiment tiɲɛni kɔni kɛra mɔgɔw ka mobili tiɲɛna ne fa a kɛra e ɲɛna ko dɔ kɛra e ɲɛna fɛn ma kɛ e ɲɛna d'accord donc an yɛrɛ ɲɛ t'a la mobili tiɲɛ cogo lajɛ nin de kɛra Moribabugu sira la n'i bɛ taa Kulikoro voilà sira de filɛ nin ye komi aw ɲɛ b'a la cogo min na donc mobili bɛɛ kɔni tiɲɛna mun kɔni tun ye vraiment hali bi Ala k'an kisi saya ma bɔ a la ka ko blessés bɔra a la minnu joginna sapeur pompier tun bɛ yan u taara ni olu ye donc commandant So a bɔra ka walawalaliw kɛ an ye k'a jira k'a fɔ u bɛ mun da hali bi mɔgɔw ye u ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la nin sira in ye siraba de ye sira in dilannen kana bila maaw nisɔndiyara kosɛbɛ nka fɔlɔfɔlɔ a jira k'a fɔ waati mun na nin sira in yan'a ka dilan yani sira in ka dilan fɔlɔfɔlɔ a jira k'a fɔ accident kun ka ca la kosɛbɛ maa caman y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ fɛ hali bi sira in ka dilan nka sira in dilannen kana bila bila nka a ma kɛ maaw bolo lafiya ye a ko la kosɛbɛ donc hali bi syndicat ɲɛmaa dɔ fana b'an bolo ale mun bɔra ka walawalali kɛ ko la donc an ɲɛ b'a yɛrɛ la donc vraiment nin t'an si ka laɲini ye donc an b'a fɔ hali bi Ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma syndicat ɲɛmɔgɔ yan'an ka maa wɛrɛ sɔrɔ a ka syndicat y'a mɛn ko syndicat wɛrɛ bɛ yan tugun ɲɛmaa wɛrɛ bɛ yan maintenant anw bɛ fɛ ka mun dɔn c'est à dire que nin sira in accident de ka ca kojugu kuma caman anw yɛrɛ bɛ wele k'a fɔ sotarama dɔ bɔra ka bɛn ni maaw ye taxi dɔ bɔra ka bɛn ni mɔgɔw ye dɔ bolitɔ n'a ka mobili ye a bɔra ka bɛn anw minnu ye camion batigiw ye depuis sira in ma dilan an b'a dɔn nin sira in bolilen don camion baw fɛ minnu bɛ taa ni cɛncɛnw ye donc nin fasugu c'est à dire que aw yɛrɛ bolo mun bɛ se ka bɔ a la mun b'a to aw ka baara kana gɛlɛya a bolo aw minnu ye camion ba bolilaw ye. Bon toujours i ye kuma min fɔ sisan toujours ne bɛ segin n ka kuma kelen kan quoi kuma kelen fɔ ko tan a ka fisa ni kuma si tan fɔli ye quoi. Sira nin tɛ se ka ɲɛ cogo si mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sira nin kan fo bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn sira nin bolibaga de ye mototigi b'o la taxi b'o la voiture tigi b'o la ni accident min provoqué filɛ sisan voiture de y'a provoqué o voiture de y'a provoqué ka bɛɛ ni fila kun kari ɲɔgɔn na d'accord ni a ye voiture y'i filɛ a ɲɛ a y'a essayé ka voiture tigi sauver voiture sauver tɔ la ale t'a dɔn ko nin bɛɛ bɛ bɔ a la o mais a fana tɛ se k'a lawuli a ma en tant que un chauffeur a bɛ se ka voiture tigi sauver a tɛ sɔn k'a lawuli a ma fana ka yɛlɛ voiture kan o donc a ye voiture dévier a bɛnna n'a collègue natɔla ye donc maintenant a ma se ka poids min b'a kun a ma se ka permettre ka a sama ka segin kura ye donc mobili ninnu filɛ ni poids b'u kun n'i ye direction dɔ ta n'a ye n'i ko k'i b'a karaba donc directement a b'a ŋana i bolo bon n'a y'a ŋana i bolo e yɛrɛ min b'a kɔnɔ i b'i tagatɔ ye kɔfɛla bolo k'a sɔrɔ i semako tɛ yɔrɔ i b'a mɛn dɔw ka kuma la ko bon ko frein tɛ bɛn na frein tɛ bɛn na ça c'est pas vrai ni frein tɛ bɛn na a tɛ se ka bɔ a jɔyɔrɔ la n b'o f'i ye fɔlɔ bɛɛ ni frein tɛ bɛn na n'i ye mobili ta ka na jɔ
ka e ni ne bila ka jama bila kan ka chance ka bɔ a jɔyɔrɔ la o ye fɛrɛ ka baara de ni ale fiɲɛ banna de fɛrɛ a fɛrɛ bɛ kule n'ale fiɲɛ banna dɔrɔn fɛrɛ bɛ kule a bi jɔ en tant que fiɲɛ b'ale la fɛrɛ fana b'ale la bon donc ni min tɛ min dɔn n'o ko ko bɛ ɲɛfɔli ko kan a b'a hakilila de fɔ kɛ mais an tɛ se ka mɔgɔw bali k'u hakilila fana fɔ o mais fɛn wɛrɛ t'a la an yɛrɛ minnu bɛ sira kan dɛ fo an bɛɛ k'an yɛrɛ dɔn sira nin batobaga ye k'an yɛrɛ dɔn a bonyabaga ye mototigi yɛrɛ yɛrɛ de b'a la a dɔn mototigi a bɛ ka moto 3 de boli mobilitigi a bɛ ka 3 de boli fɔlɔ an bɛ permis ta tuma min na an bɛ mobili ɲɛfɛ mobili boli an bɛ min kɔnɔ k'o boli min b'an kɔfɛ k'o boli i y'a faamuya mais bi an bɛ yɔrɔ min na sisan n'i bɛ ka mobili boli i bɛ bolifɛn 5 de boli ɲɔgɔn fɛ min b'i ɲɛfɛ i b'o boli min b'i kɔfɛ i b'o boli i bɛ min kɔnɔ i b'o boli mototigi min b'i gauche ni droite fɛ i b'a fila bɛɛ boli ɲɔgɔn fɛ i kana bɔ kelen kan dɛ n'i bɔra kelen kan cɛ de problème donc ne bɛ se ka ladilikan min fɔ a bolifɛn bolibaga bɛɛ ye o de ye nin ye quoi. d'accord a tɛ tɛmɛ o kan an b'i yɛrɛ fali bi k'i wale ɲuman i ka kɔrɔfɔw la kɔrɔfɔ ninnu ɲɛna ala k'a faamuyaliko ɲuman di mobili bolila bɛɛ ma ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma vraiment maa minnu joginna fana ala k'a tigi nɔgɔya o de y'an ka laɲini ye nka maliyɛnw a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na tiɲɛni kɔni kɛra olu tun bɛ k'u ka musakaw ɲini vraiment a nana laban nin cogo la accident kɛra nin cogoya in na vraiment sɔgɔmada in na nin an filɛ o yɔrɔ yɛrɛ de la nin ye Kulikoro taga sira de sira in kɔni an bɛ segin a kan a dilannen kana bila bi la kuma bɛɛ accident bɛ sira in kan an bɛ maaw sensibiliser bolimafɛnlaw an b'a bɛɛ sensibiliser mobili bolilaw moto bolilaw sotarama bolilaw sira in a ye taa dɔɔni dɔɔni a sira kɔni kan gendarme couché tɛ sira in kan an yɛrɛ ka jateminɛ bolilaw kan k'a fɔ fana ko fɛn fana bɛ sira in kan fɛn mun b'a to siraw bɛ se ka organiser maaw kana se ka fɛnw kɛ o tɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ ni fɛn tɛ sira in kan donc maaw bɛ se ka boli cogo nasugu bɛɛ la a kan donc an b'a ɲini yanni hali bi autorité routière u ka laɲiniw kɛ ka jateminɛw kɛ k'a lajɛ ka sira in ko organiser ka ɲɛ maa minnu bɛ mobili boliw ni fɛnw na u bɛɛ ka mobiliw bolicogo jateminɛ ka kow kɛcogo lajɛ mun b'a to hali bi dɔ ka se ka bɔ accident ninnu na o de y'an ka laɲini ye su ni tile. d'accord donc maliyɛnw hali bi an bɛna gɛrɛ président dɔ fana na ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ ko in kɛlen a b'a kalama k'a fɔ mobili bolilaw ni ɲɔgɔn cɛ solidarité de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko in kɛlen u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka fara finitigiw kan ka fara mɔgɔ mɔgɔ bi quartier in kɔnɔ yan nɔ a ye bɛɛ tɔɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ bɛ mɔgɔw la yan nɔ donc an bɛna gɛrɛ président na ale fana ka se ka kuma damadɔ fɔ ne fa salamu aleykum. Aleykum salam. tɔgɔ duman jamu duman. Amadou Diop. Amadou Diop. C'est le syndicat des conducteurs du Ben, Mali. Syndicat des conducteurs du Ben. Du Ben. SICOP. D'accord. Mais est ce que ni gɛlɛyaw b'aw sɔrɔ ka caya. Bon ni gɛlɛya b'an sɔrɔ tuma bɛɛ. Tuma bɛɛ. Waati bɛɛ ni gɛlɛya kelen bɛ sira in kan yan. An ni autorité tun bɛ ka baara kɛ fɔlɔ. Bon anw ye ANASER approché mais ANASER m'anw jaabi. ANASER m'o jaabi. An m'an jaabi. Mais aw gɛrɛl'u la mun na. An gɛrɛl'u la accident min bɛ sira in kan. An ka jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Chauffeur minnu bɛ yan an de b'a chauffeur dɔn. K'an ka taa kɔfɛ dɔɔni. Wala ka gɛrɛ ni mobili ba dɔ ye. Voilà donc a yɛrɛ ɲɛ t'a la mobili ba dɔ de bɛ ka na u bɛna solution dɔ ɲini a ko la solution dɔ bɛna ɲini a ko la pour que voilà d'accord ok donc i ko k'aw gɛrɛla ANASER la. ANASER ka muso min nominena sisan anw sera a fɛ k'a fɔ a ye Kulikoro sira in kan gɛlɛyaba de b'an kan an ni an ka chauffeurw cɛ min ye excès de vitesse ani frein ko an gɛrɛla an y'a f'u ye an k'o degun b'a kɔrɔ kana an ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'an ka écrit kɛ ka taa n'a ye an ye écrit kɛ ka taa n'a ye fo nin yɔrɔ la m'anw jaabi sira in poto bɛɛ karila ka ban excès de vitesse bɛ sira in kan mobili sanfɛlaw bɛ sira in kan an gɛrɛl'u la an ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ fo bi an kɔni bɛ k'o kɔnɔ ala barika mana an jaabi fɔlɔ an bɛ k'o kɔnɔ o k'o gɛlɛya kɔni b'an kan sira in kan yan donc chauffeur ninnu an de b'u dɔn bolicogo min kan ka kɛ an de b'a dɔn an bɛ chauffeur kɛ yan ne bɛ yan depuis 93 mobili bolila yan ala barika la ne ni masi ma se ɲɔgɔn ma bon sira in kan mobili sanfɛla de ka ca fo k'o de kɛlɛ kɛ bon o fana tɛ se ka kɛ autoritéw fana t'o dɔn an minnu ye chauffeur ye an de b'o dɔn an ye ANASER approché pour que u kana an ka jɛ ka baara kɛ o kɔni ma se an ma yan fɔlɔ pour le moment. Ma se aw ma yan fɔlɔ. Ma se an ma yan. d'accord mais aw yɛrɛ bolo ni gɛlɛya bɛ se ka ban sira jumɛn kan fura jumɛn bɛ nin na. bon gɛlɛya in bɛ se ka ban sira min kan an ni motaritigiw minnu tun ye baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni motaritigiw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ. an ka taa ɲɛfɛ dɔɔni mobili b'a la ka na voilà. an ni motaritigiw tun ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o waati la ala barika la gɛlɛya nɔgɔyara parce que an y'a jira mɔgɔ ko tɛ baara de don parce que ko an bɛɛ dama ka kan a la an y'u approché u nana ko o ko min bɛ dulɔ min yan an ye fu siri a bɛɛ danna a waatinin na mais depuis olu y'u bolo jɔ baara jɔra anw fɛ yan bon an ANASER de kan ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔni gɛrɛl'o la an ma se gɛlɛya in mais n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma baara in a ka nɔgɔn fo ka dama tɛmɛ parce que fɛn o fɛn bɛ sira in kan an de b'a dɔn an de bɛ sira in kan yan an b'a dɔn depuis 76 bɛ sira in kan yan an bɛ ka boli mobili bolila yan
donc ni fɛn bɛ yen n'a ɲɛfɔra a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara in kɛ anw kelen bɛ se ka baara in kɛ dɛ fɔlɔ an kelen tun bɛ baara in kɛ mais sariya y'a jira o tɛ sariya ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ exercer an bɛ jigin k'i bɔ k'i bila sini i t'a kɛ mais a fɔra ko k'o bɔra ko ka kɛ sariya kɔ bon an kɔni bɛ sariya kɔ sariya tɛ ka anw dɛmɛ an ka baara la tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ k'an dɛmɛ. weleda laban jumɛn b'i bolo nin ko la. bon weleda laban min ne bolo n bɛ weleda kɛ chauffeur ye ka weleda kɛ mobilitigiw yɛrɛ ye minnu ta ye ka mobiliw ye u k'u jija mobiliw u ka fɛɛrɛ k'u la n'u ye fɛɛrɛ k'u la baara in ka nɔgɔ an bolo anw yɛrɛ tun ka laɲini lundi an de baara in batiri in daminɛ mobili o mobili ni fɛɛrɛ t'a la tɛ boli an ka sira in kan bilen chauffeur o sɔrɔ n'i ka bilo tɔ min ka bɔ i tɛ boli an ka sira in kan bilen o kɔni an y'o layidu ka bɛɛ ye lundi sɔgɔma an b'a baara daminɛ dépôt da la a b'a baara daminɛ an b'a daminɛ lundi n'ala sɔnna ala k'o sabati i job merci beaucoup donc maliyɛnw an bɛ video bila nin yɔrɔ la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ nin de kɔni kɛra bi ye tarata don ni o bɛnna septembre kalo tile 8 ma san 2020 an b'a fɔ aw ye hali bi nin ko ko n'a bɛ jamana kɔnɔ an kunnafonidilaw an jɔyɔrɔ ka bɔ a la ka taa yira aw la ko mun bɛ ka passé ani ka conclusion jumɛn tiré ka yira aw la o ye bɛɛ k'i hakili t'u yɛrɛ la siraba kɔnɔna n'i y'a ta k'a lajɛ Bamakɔ siraw tiɲɛnen don bɛɛ b'o dɔn an ye wulikajɔ k'o la ka taa fɔ an bɛ autorité routière mɔgɔw wele ni samiya banna Bamakɔ siraw ka dilan sira minnu bɛ yen k'olu ka ɲi bɛɛ b'olu dɔn Bamakɔ kɔnɔ yan boulevard de l'indépendance b'o la ani ka bila aéroport ta sira ani ka bila nin sira in fana mun bɛ taa fo Kulikoro o sira fana ka ɲi ɔ n'a fɔra o sira minnu fana ka ɲi olu accident fana ka ca fo jateminɛ de ka k'o la mun b'a to caman bɛ se ka bɔ kasaraw la cogo min na ni maa ninnu ka mobili tiɲɛnen filɛ a bɛna k'u bolo baara ye bi u tɛna baara kɛ bi nasɔngɔ ɲini mun dayirimɛ ɲini mun n'u y'a kɛ bi sɔgɔmada in na nin y'o ko jɔlen fɔlɔ fo fura ka se ka sɔrɔ nin ko in na donc an b'a fɔ hali bi autorité routière fɛn fɛn mɔgɔ bɛ yen ko bilalen don nin ko ninnu na ka jateminɛ kɛ Kulikoro sira in kan mun b'a to a accident bɛ se ka dɔgɔya cogo min na an b'a fɔ jamanaden kelen kelenna bɛɛ ye ala ka Mali suma ala ka Mali taa ɲɛ ala k'an kisi accident ma mun b'a to hali bi jamana in an bɛ se ka bɔ gɛlɛya banbali kɔnɔ cogo min na merci à toutes et à tous aw balimakɛ n'aw denkɛ don Cɔrinon Dia ouverture média la a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir.